Hello students, welcome to Scordemy. I'm your Kaushik sir, and today we start about moving charges and magnetism. So this is the fourth chapter from class 12 syllabus, and yar agot ami hek korisilu tinta important chapter, duta asile electrostatics aru eta asile from current electricity. So last chapter ami dekhisilu about electric current opera tar ki uses hobo pare electric current opera resistances and combinations ami porisilu, then power and energy ami porisilu. So those were some of the consequences of electric current, but those were some of the factors of electric current junkhini ami last chapter porisu. So eitu chapter ঠিক তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্টটো যেনেকৈ এটা মুভিং চাৰ্জেছ বা মুভিং ইলেক্ট্ৰনছৰ কাৰণে কনস্টিটিউট হয় তো ঠিক তেনেদৰে মুভিং চাৰ্জেছৰ কাৰণে আৰু কি বস্তু হ'ব পাৰে তাৰে আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট এইটো চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু মুভিং চাৰ্জেছৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসিকুৱেন্স হ'ল এবাউট দ্য প্ৰডাকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডছ সো আগলৈকে যেতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট ডিসকভাৰ হৈছিল বাট অল্টাৰনেটিং কাৰেন্ট যোনটো এসি কাৰেন্ট হয় হেতু যেতিয়ালৈকে ডিসকভাৰ হোৱা নাই মানে যোনটো ফেজত এসি আৰু ডিসিৰ মাজৰ যোনটো ফেজ আছিল সেই ফেজটোত প্ৰথমতে মানুহে ভাবিছিলে যে এসি আৰু ডিসি দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু হয় বা দুটা আনৰিলেটেড বস্তু হয় কাৰণ তেতিয়ালৈকে মানুহে ম্যাগনেটিজম আৰু কাৰেন্টৰ বিষয় ৰিলেশনশিপটো বুজা নাছিল কিন্তু যেতিয়ালৈকে টাইম পাস হ'ব ধৰিলে তেতিয়া মানুহে গম পালে যে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট আৰু ম্যাগনেটিজম এই দুটা সেপাৰেট বস্তু নহয় in fact এই দুটাৰ origin same বস্তুৰ পৰা হয় and that is a charge so সেই বস্তুবোৰ যেতিয়া মানুহে গম পোৱা হ'ল তাৰ পৰা start হ'ল a new branch that is known as electromagnetism so magnetism is one of the very first founding stone of that electromagnetism part of the era of the history. Okay, so let us start with the chapter. So, edu chapter amar chapter contents ki thakibo pare. Let us discuss those first. To chapter content buli kole prothomote ami okoman magnetism and magnetic force or bikhoy porim. So, ami already kolu je electromagnetism or starting keneke hoisile. So, ami hekhini pora okoman start korim about the introduction and then we are going to talk about the consequences of those things. So, first of all we are going to talk about magnetic force on a current carrying conductor. Mane current jetia dal conductor majedi jay tare karone magnetic force kenikwa hoy, tar magnetic fields kenikwa hoy. We are going to discuss that. Then we are going to discuss about a motion of a charge at a charge magnetic field dot enter korile keneke he move kore tar upor ami discuss korim. Then we are going to talk about a very important instrument cyclotron is a kind of particle accelerator so tare bikhoy ami discuss korim and then we are going to talk about magnetic field due to a current carrying element. This is one of the important basic laws of magnetism juntu ami ko Biot-Savart law so we are going to talk about that law. Tar episode we are going to discuss about magnetic field on the axis of a circular current carrying loop mane eta circular current carrying wire or karone magnetic field to kenikwa hoy we are going to talk about that. Tar pisot eta important law aru eta ase juntu ami ko Ampere's circuital law. So Ampere's circuital law is like kind of related with the Gauss's law of electrostatics so that is what we are going to discuss next. Then tar episode ahibo the solenoid and the toroid. Solenoid and the toroid are two instruments jot Ampere's circuital law to follow hoy keneke follow hoy tar formulas ki hoy magnetic field or ami hebur bostu discuss koribo jam yat. Tar pisot we are going to talk about force between two parallel current carrying wires মানে যেতিয়া দুটা ওয়্যাৰৰ মাজত কাৰেন্ট যায় সেই দুটা ওয়্যাৰেদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি সো সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে এটা ওয়্যাৰে আনটোৰ কাৰণে কিমান ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব দ্যাট ইজ হোৱাট উই আৰ গোইং টু ডিসকাস নেক্সট তাৰে পিছত আহিব টৰ্ক অফ আ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কাৰেন্ট ক্যাৰিং লুপ ইন আ ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে ম্যাগনেটিক যেতিয়া আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ভিতৰত এটা কাৰেন্ট ক্যাৰিং লুপ এটা প্লেস কৰি দিও সেই কাৰেন্ট ক্যাৰিং লুপটো কেনেকুৱাকে টৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব বিকজ অফ দ্যাট ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেই বস্তুৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম এন্ড ফাইনালি উই আৰ গোইং টু ডিসকাস অবাউট ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট অফ আ রিভলভিং ইলেক্ট্ৰন তো ইলেক্ট্ৰন যেহেতু এটা চার্জ হয় সো সেই চার্জটো মুভ কৰিলে তাৰ কাৰণে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ'ব সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্টটো কেনেকুৱা হ'ব we are going to talk about that and lastly we are going to talk about an important instrument that is the moving coil galvanometer. So these are the chapter contents and let us now start with the very first part that is introduction to magnetism and magnetic force. So as I have already said jetia current electricity ami porisilu that was the beginning of electric current era in the history. So hetu homoyot prothomote ahisile DC matlab direct current and direct current was actually an invention of Thomas Alva Edison. So after the invention of direct current it took a period of time for alternating current to get invented. তেতিয়ালৈকে alternating current to ulwa nasil karon alternating current or starting hoisile when people started understanding electromagnetism as a whole kintu tare agote manhe bhabisile je current electricity by electricity juntu bostu hoy aru magnetism juntu bostu hoy etu ta completely separate phenomena মানে current electricity source to beleg asile juntu charge আমি হেতু ইতিয়ালৈকে অলৰেডি গম পাও আৰু ম্যাগনেটিজমৰ সোর্সটো আমি ম্যাগনেটিক ম্যাটেৰিয়েলস বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো যোনটো কাৰেন্টৰ লগত কোনো ৰিলেশনত নাছিলে হেতু টাইমলৈকে বাট আফটাৰ
after passage of some time, people started realizing that current and magnetism are somewhere related to each other. So tar episode there was an important scientist in the history, Hans Ørsted. Tekhete eta experiment korisile. He experiment to pura tekhete dekhabo parisile je current, electricity and magnetism to eta etar uporot relate koribo pari aru etar karone antur karone production ami possible korabo paru. Mane jodi amar tat eta wire ot current thake, he wire tur karone ami eta magnetic field create koribo paru. Aru on the vice versa process, jodi kiba eta jagat magnetic field thake tare karone ami electricity produce koribo paru. And that was the beginning of electromagnetism. So after these experiments were done, finally there came James Maxwell, jone electromagnetism or basic foundation to disile je electricity and magnetism dutai eta etar karone produce koribo pari. Then came Michael Faraday, who laid down the laws of electromagnetic induction. Then there were scientists like J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose, and Marconi, jone radio waves and electromagnetic waves or because study kori, and various other inventions amar agoloi anisile. So let us first start with that very basic foundation stone, that is magnetism to keneke start hol. So আমি এতিয়ালৈকে কি জানো যে এটা যদি চাৰ্জ স্পেসত থাকে তাক যদি আমি কোনো ভেলোসিটি নিদিও সেই চাৰ্জটো এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে okay so that was what we studied in electrostatic. Now etia jodi ami charge to static namani pelai tak jodi ami eta velocity di diu tetia hole ki hobo, then there comes the origin of one more field, that is magnetic field. So bostu to ki hoy, in simple terms if I say mota jodi eta charge ase q aru hei charge to te static hoy ase mane tar ta কোনো motion dia nai tetia hole hei charge se okol keniko field dibo paribo, hi okol electric field dibo paribo. But same charge tuk jodi moi eta constant velocity re move kori thako, same charge tuk jodi moi eta constant velocity re move kori thako, then this charge can give rise to an electric field. Etu to hi dibo paribo because electric field hobole just eta charge thoka to important hoy. So charge to thoka mane electric field thakibo, but ebar je hetu charge tuk moi eta constant velocity re move kori aso, so because of that he can produce one more field, and that other field is magnetic field. And magnetic field is almost related to electric field. Electric field or jiman ji characteristics ase, same characteristics magnetic field o follow kore. Some of those can be said right now, jeneke electric field to eta vector quantity asile, magnetic field to thik tenedore eta vector quantity hoy. Electric field ok ami vectorially add koribo paru, multiple fields thakile magnetic field ko ami vectorially add koribo paru, multiple magnetic fields thakile. So this is what was the beginning of magnetism, je eta charge etia motion ot thake tetia hole hi magnetic field ক্রিয়েট কৰিব পাৰে. তো কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটি আমি কি দেখিছিলো, কারেন্ট ইলেক্ট্রিসিটি দেখিছিলো যে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট কেতিয়াও কনস্টিটিউট হয় যেতিয়া ইলেক্ট্রনসবোৰ এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনত মুভ কৰা স্টার্ট কৰে. সো when these electrons move in a particular direction, suppose in this direction these electrons are moving, তেতিয়া হলে আমি কি গম পাইছিলো যে এইটো ডাইরেকশনত আমাৰ কারেন্টটো ফ্লো হয়. And যেহেতু current flow is also because of motion of electrons, আৰু electrons move কৰা মানে আমি কি ক'ব পাৰো, electrons are some kind of charges, they are negative charge. So charge move kora boli ami consider koribo paru. So jehetu charge move korle electric field or magnetic field produce koribo pari. So iar pora ami gom palu je edal wire majedi jetia electrons move kore tetia hole hey wire dalor karone magnetic field produce koribo pari. So this was one of the experiment junto Henry Ørsted porisile. Tekhete ki koisile, tekhete koisile je amar tat jodi edal wire thake aru hey wire dalor majedi jodi electric current pass hoy jay tetia hole hey wire dalor usorot ami jodi eta compass needle thau, এটা যদি আমি কম্পাস নিডল থওঁ তেতিয়ালে সেই কম্পাসৰ যোনটো নিডল হ'ব সেই নিডলটো টিল্ট কৰিব, ওকে সেই নিডলটো ডিফ্লেক্ট কৰিব. কিয় ডিফ্লেক্ট কৰিব, কাৰণ যেতিয়া কারেন্টটো ইয়াৰ পৰা পাস কৰিব তেতিয়া ইয়াতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব এইখিনি ৰিজনত, আৰু সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডবোৰ এনেকুৱা সাৰ্কুলাৰ ৱেট ক্ৰিয়েট হয়. এন্ড বিকজ অফ দিস সাৰ্কুলাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডস তাৰে কাৰণে ম্যাগনেটিক কম্পাস নিডলটো ইয়াতে ডিফ্লেকশন দেখায়. সো ইয়াৰ পৰাই বিগিনিং হৈছিলে ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজমৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো. সো ইয়াতে মানুহে ধৰিব পাৰিছিলে যে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট থাকিলে আমি ম্যাগনেটিজমো প্ৰডিউস কৰিব পাৰো. সো দিস ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ magnetism first of all, and ইয়াৰ পিছত ৰিলেট হৈ we started relating electricity and magnetism all together in a single topic of electromagnetism, যোনটো আমি নেক্সট চ্যাপ্টাৰছ বোৰত পঢ়িব যাম. সো now let us talk about the force, magnetic force. Jetia eta electric charge magnetic field ot thwa jay aru tak jodi ami etia eta velocity diu tetia hole hi eta magnetic force experience kore. Jeneke ami jodi okol eta charger kotha patu, jodi okol eta electric field dia thake, let me take a fresh slide. Jodi amak koise je yate jodi okol electric field eta ase, okay external electric field, tate jodi ami eta charge thau tetia hole hi charge eta electric force experience kore, and that electric force can be given as q into e. Now same charge tuk jodi moi eta velocity di diu,
Okay, same charge টোক যদি মই এটা velocity দি দিও তেতিয়ালে হি magnetic field create কৰিব পৰা অৱস্থা হৈ যায়, right? তো হে velocity দিয়াৰ পিছত যদি মই এই charge টোক এটা external magnetic field থৈ দিও, external magnetic field মানে আমি magnetic field ক represent কৰো by the letter B. This B represents magnetic field. তো আমি যদি এটা external magnetic fieldত এই charge টোক এটা velocity দি পেলাই থওঁ তেতিয়ালে just like static charge electrostatic force experience কৰিছে এটা moving charge কি force experience কৰিব হি এটা magnetic force experience কৰিব in addition to the electric force. So that is what the first thing we need to study. But tare agot let me just say you something about magnetic fields. So magnetic field ok ami prothomote represent koru by the letter B, and magnetic field ok jehetu eta vector quantity hoy tak ami direction to assign koribo lagibo. So basically ami magnetic field or duta direction lo, eta hol into the plane. Into the plane বুলি কলে কেনেকুৱা বুজাব into the plane মানে magnetic field to ভিতৰ ফালে হুমাই গৈ আছে আৰু হেইটোক আমি represent কৰো by cross notation. Okay, so this is for magnetic field going into the plane. Aru yak ami directly enake dile gom pabo lage je magnetic field to bhitor phale goi ase ba ami etuk minus k cap buli dhoribo paru. If we consider this to be the z axis, the axis going towards you and going into the board, if that is the z axis, tetole ifale ami negative z consider koribo paru and etu side ot ami positive z consider koribo paru. Similarly eta hobo yar opposite to juntu ami kom out of the plane. Out of the plane মানে হেতুক আমি কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম হেতুক আমি ডট নোটেশনেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এনেকুৱা. So this is basically an arrowhead notation. এটো arrowhead হয় এটো arrowটোৰ টেইল বুজাই. Okay, so যেতিয়া আমি ডট নোটেশন বুজাইছো মানে আমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো বাহিৰলৈকে ওলাই আহিছে, so আমি তাক প্লাস k cap বুলিও ক'ব পাৰো. So this is how you are going to designate magnetic field along with the direction. Etia yar pisot, so what we discuss is jodi ei charge tok etia ami eniko eta external magnetic field ot place kori diu aru hei charge tok jodi ami eta velocity diu tetiole heitu charge eta magnetic force experience koribo aru hei magnetic force or expression to keniko hobo. Let us first try to analyze that. To eitu charge ok jodi ami yate eta velocity di pelai place kori diu tetiole hi eta magnetic force experience koribo, and let me write down the expression now. Hey expression to ami likhu F equals to by F magnetic equals to ami tak likhibo paru Q into V cross B. Okay, this is the expression of the magnetic force experienced by a charge which is having a velocity v placed in a external field. Yare v to a velocity bujaise aru b to ki bujaise magnetic field bujaise. Now jehetu force to eta vector quantity hoy and ami janu je eta vector quantity if that is given as the cross product of two different vector quantities tamane amar ki hobo laibo this c must be perpendicular to a, c must also be perpendicular to b. This is a property of vectors, right? To yate ami ki gom pam je e junto force experience koribo mane junto hi magnetic force experience koribo he magnetic force to v aru b ei dutar logot keniko hobo laibo mutually perpendicular hobo laibo. And jodi ami eta negative charge or karone kotha patu tetiole same force to jun phale positive charge experience koribo negative charge or karone hey direction to exactly opposite hoy jabo. Positive charge hote towards the right experience kore, negative charge towards the left experience koribo. So this is what we come to know from the expression. So this is the force experienced by a point charge. At a point charge ok jodi ami velocity di pele magnetic field ot thau tar expression to eniko hoy. Now yar por ami direction to keniko hoy we are going to talk about in our next slide. So let us move ahead. So this is what the expression is Q into V cross B. Yate direction to ami right hand thumb rule pora ulabo paru, but hey direction to ami ete discuss nokori. We are going to discuss this direction whenever we discuss the motion of the charge. Okay, so this is about the first thing. Now let us move ahead to the next one. So eibar ami poribo goi asu about magnetic force on a current carrying conductor. Agote ami junto force or expression ulalo hey force or expression to kihor karone asile ei junto force or expression ulalo this was for a point charge. Eta point charge ok jodi ami velocity di pelai external field ot thau tetiole hi junto force experience koribo. This is the expression. Next ami itia junto poribo goi asu this time we are going to study about adal wire or karone. To adal wire to there would be infinite number of charges, if not infinite there would be a lot number of charges, right? So this time we are going to talk about the gute wire tour karone jehetu it consists of lot many charges. To gute wire tour karone amar magnetic field to keniko hobo. Let us try to understand magnetic force to keniko ke experience koribo. Let us first try to understand that. To yate jeniko amak eta diagram dia ase, let us draw this diagram and try to understand it in a better way. To amak jodi koise je amar ta edal wire ase, this is our wire
এই ওয়্যাৰটোত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট গৈ আছে বা আমি তাৰে আগত এনেকেও বেসিক লেভেলত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো সাপোজ উই কনসিডাৰ দ্যাট ইলেক্ট্ৰনস আৰ মুভিং ইন দিস ওয়্যাৰ okay n number of electrons are moving in this wire and the length of the wire is suppose L the length of the wire is L the cross sectional area of the wire is A আৰু তাতে আমি কনসিডাৰ কৰিছো যে n number of electrons move কৰি আছে তো n number of electrons যদি move কৰি আছে obviously তাতে এটা কারেন্ট জেনাৰেট হ'ব আৰু সেই কারেন্টটো কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এক্সপ্ৰেছনটো আমি অলৰেডি কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটিত উলাই লৈছিলো ৰাইট নাও ইয়াৰে পৰা যদি মই ফোৰ্সটো উলাব বিচাৰো যদি এই ওয়্যাৰডালক প্ৰথমতে আমি এই ওয়্যাৰডালক ক'ত থব লাগিব এই ওয়্যাৰডালক আমি এটা এক্সটাৰ্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডত থব লাগিব ম্যাগনেটিক ফিল্ডত থলেহে হি এটা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব ৰাইট সো তাক যদি আমি এটা এক্সটাৰ্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাপোজ ইয়াতে বি এটা externally create kora goise ekhini region okay suppose ami eta external magnetic field yate create kori thoisu and he external magnetic field tut ei wire dal ami place kori disu to ei wire dalot ite junbur electrons ase obviously they are moving with some kind of velocity if I place them across a battery titole yote eta particular velocity re move koribo aru hey velocity tuk ami ki velocity boli ko hey velocity tuk ami ko drift velocity to yar pora jodi ami force or expression tu ulabo jao force or expression to eta point charge er karone ami keniko likhisilu eta point charge er karone ami tar expression tu likhisilu F equals to q into v cross b so yate amar juntu total q hobo total q tu kiman hobo if I say n into e this represents n number of electrons but ami gute volume tur karone jodi ami total charge to ulabo lage tetale gute volume tur karone total electrons kiman hobo n into e multiplied by a into l right so this is the total number of electrons passing through this particular volume at per unit time rate right so a2 total number of charge jodi moi yate substitute kori diu teti hole amar force to kenikwa dekhibo then the expression would look like n into e into a into L into v cross b okay if I bring the v agot tetiole etu kenikwa hobo n e a v L cross b to n e a v etu ki hoy a juntu v bujaise he v to drift velocity e bujabo because obviously ei electrons ok ami jeti eta potential apply korim ei wire dalor against tetiole ei electrons bure vd velocity re move koribo drift velocity re aru ne vd mane ki asile ei expression to ami ki likhibo paru we can write this expression as I karon I er formula to ami paisilu n e a v into d so ei force to kenikwa dekhibo tetiole the expression of force would look like as IL cross b so a junto IL hoy gol this is known as the current carrying element I junto yapra I flow hobo that current multiplied by the length hetuk ami as a whole eta vector quantity boli consider koru because tar eta particular direction thakibo so that IL is known as the current carrying element aru force or formula to ami kenikwa ke palu for a particular wire placed in an external magnetic field tar karone force or formula to hobo F equals to IL cross b but ami enekeu likhibo paru F equals to ILB sin theta just like this theta is the angle between whom this theta is the angle between the current carrying element vector mane IL vector juntu hobo aru b vector juntu hobo tar major angle to hoy theta okay teti ami formula to use korim F equals to ILB sin theta so just like that ami ei bostu to yateo sabo paru yate ami same wire to loi pelai we found out the same expression to yate ami eta small element of wire loisu he karone ami formula to keneke likhisu df equals to আমি formula to yate eneke likhisu df equals to idl cross b jodi amak total force lage moi etu integrate korim to etu titiale ki hoy jabo I integration of dl would make it l so IL cross b so therefore ami as a whole jodi ami whole length or karone force to ulabo lage titiale etu IL cross b likhibo parim so this is what the final expression is okay so similarly if we can go back to our previous formula তাতেও আমি দেখিছিলো যে এটা পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে আমি যেতিয়া ফৰ্মুলাটো লিখিছিলো ম্যাগনেটিক ফোর্সৰ ফৰ্মুলাটো আমি এটো লিখিছিলো q * v × b যদি এতিয়া v আৰু b টো ইয়াতে যোনটো আমি ফিগাৰত ইউজ কৰিছো ইয়াতে আমাৰ v টো কোনটো এক্সিছত আছে the v is in x axis মানে আমি তাক কি লিখিব পাৰো আমি তাক i cap লিখিব পাৰো আমাৰ b টো কোনটো এক্সিছত আছে z axis I is v and k আছে আমাৰ b2 তো ঠিক তেনে দৰে I into k কৰিলে আমি কি পাম obviously since এই দুটা perpendicular axis ৰ আছে তেতিয়ালে তাহাতৰ মাজৰ angle টো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব তো ইয়াতে আমাৰ ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব qvb হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে v আৰু b এই দুটা perpendicularly আছে এটা x axis ৰ আছে আৰু এটা z axis ৰ আছে মানে তাহাতৰ মাজৰ angle টো
90 ডিগ্ৰী আছে আৰু sin 91 হৈ যায় তো ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো QVB লিখিব পাৰো বাট ইন সাম কেसेस যদি v টো এটা এংগলত থাকে মানে v টো যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগলত b ৰ লগত এলাইন হৈ থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো Fm = QVB sin θ হৈ যাব